વેલકમ ટુ માય ન્યુ વિડિયો મિત્રો. આ કિસ્ટા ડીજે આવ્યું ગોદરે આપણે જોવા જો ડીજે કિસ્ટા ચીવ પડે. આ બે જે બધા બે હાથે લાઈક કર દો. चकलियों चारा करे से नवी नवी चकलियों ब्रह्म करे से हमारा सिखाने हमने नवे से हमने नवे से हमारी कॉपी करे से हमारा करवाने कोशिश करे से कॉपी करे से जो ने हमने नड़े से हमारी हो में खोटी चल